Kalau kabar ada yang menyebutkan bahwa sekarang sudah mulai kewalahan menghadapi sistem menghadapi serangan Iran, bagaimana? Ya, jadi kami sering bertukar pikiran juga dengan analis-analis lain. Kalau kita lihat sekarang ini adalah memasuki fase attrition warfare atau perang atrisi. Jadi Iran itu meluncurkan beberapa fase dengan jumlah terbatas, dengan tujuan sebenarnya hanya untuk menghabiskan stok rudalnya Iran, begitu. Ya. Oke, sebelum kita bahas sistem pertahanan udara Iran, kita akan juga saksikan visual rudal balistik yang diluncurkan atau di-launch oleh Iran dari Teheran. Kita akan lihat tampilannya nanti. Dari visual yang kami dapatkan langsung dari Tel Aviv kemarin, kita lihat, ya ini dia. Kami ambil sumbernya dari Fury. Ini bentuk, nah ini sistem pertahanan udara Iran yang mencegat rudal. Nah, ini apa yang dipakai? Salah satunya tentu saja yang mereka punya beberapa rudal ya. Tapi tentu saja yang paling utama itu adalah rudal S-300 yang mereka dapatkan dari Rusia ya? Ya, Rusia. Tapi ada juga beberapa sistem yang mereka kembangkan sendiri. Tentu saja ada yang mengkopi dari Rusia, ada dari Cina, dari Korea Utara. Memang keunggulannya Iran itu mereka mampu memproduksi dalam jumlah besar. Gitu. Kuantitasnya yang kuantitasnya mereka, betul. Dan mereka punya banyak pabrik yang juga menjadi salah satu sasaran utama ketika Israel menyerang di hari pertama. Nah, ketika tadi ada visual meledak di udara, itu berarti sudah diintersep serangan dari Israel. Sudah diintersep, betul. Cuman ketika intersepsi itu belum tentu tidak hilang ya bahayanya, karena pecahannya itu masih bisa berbahaya begitu. Dan tetap bisa ada yang tembus juga ya? Betul. Nah ini tadi yang kita bahas, S-300 dan Bafar 373. Kalau tadi Mas Prima sudah menjelaskan S-300. Bagaimana dengan Bafar 373? Bafar 373 ini adalah salah satu kreasi mereka ya. Jadi memang salah satu ciri khasnya Iran itu dia banyak produksi dalam negerinya. Jadi karena mereka di tengah kondisi himpitan embargo gitu, temannya sedikit, jadi mereka memproduksi salah satunya adalah Bafar 373 ini. Gitu. Nah, kita akan juga saksikan bagaimana drone-drone yang ini saling kirim drone seperti itu. Iya, betul. Rudal dulu, kita akan bahas rudal dulu, rudal balistik. Nah, kita akan saksikan visual rudal balistik yang dikirimkan dari Israel terlebih dahulu ya, atau dari Iran dulu. Ya, kita akan saksikan sesaat lagi. Kita akan coba, iya ini dia. Coba kita lihat. Nah, ini rudal apa ini? Kayaknya ini dari Teheran ya? Ya, ini dari Teheran. Oh ya. Dan kalau kita lihat launch-nya itu, luncurannya itu langsung vertikal ke atas. Iya, betul. Jadi Iran itu belakangan sudah ada bukti-bukti dari analis menyimpulkan bahwa mereka sekarang sudah mulai menggunakan rudal Fatah. Rudal Fatah itu rudal hypersonic mereka yang terbaru. Sebelumnya beberapa analis menyimpulkan sepertinya jangkauannya kurang jauh. Tapi ternyata sudah mulai ada bukti bahwa rudal Fatah itu digunakan. Gitu. Ada juga kalau yang saya lihat Emad, Ghadar, Khaibar, Sekhan itu sama canggihnya dengan Fatah. Tapi tetap saja yang paling canggih adalah Fatah karena dia hipersonik. Hipersonik itu adalah rudal yang dia bisa lebih dari 5 Mach speed, 5 kali kecepatan suara. Kalau Fatah ini dia bisa 13 sampai 15. Kalau Emad dan yang lain itu masih yang generasi lama. Dia memang generasi lama begitu. Nah, yang baru ini katanya yang terbaru ini ada Sejil. Tadi juga kita sempat saksikan visualnya. Bagaimana kekuatan Sejil ini? Sejil ini dia kalau nggak salah dia termasuk yang solid fuel. Jadi dia fast response. Kalau yang lain itu kan dia liquid fuel, itu preparation time-nya agak lama. Kalau solid fuel itu bisa lebih cepat. Jadi mereka bisa segera serang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memperingatkan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Khomeini karena bersikukuh tidak mau menyerah pada Israel. Trump menyebut kesabarannya untuk Iran telah habis. Saling berbalas peringatan kini terjadi antara Donald Trump dengan pemimpin tertinggi Iran Khomeini. Pasca Khomeini menyatakan Iran tak akan menyerah, Trump kembali membalas dengan respon semoga beruntung pada Khomeini. Trump bahkan mengisyaratkan Amerika akan berbuat sesuatu lantaran kesabarannya kini telah habis menghadapi Iran di tengah peperangan dengan Israel. Supreme leader of Iran says that they will not surrender. Say good luck. And what is the end game? Say it. I know the location's run out. It's already run out. That's why we're doing what we're doing.
Yeah, they had 60 days and a big, 60 days, plenty of time. And they made a mistake. Honestly, they made a mistake. Their country's in ruins. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menolak peringatan dari Amerika Serikat atau Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menyerah tanpa syarat dalam menghadapi serangan Israel. Khamenei menegaskan bahwa perdamaian atau perang tidak bisa dipaksakan pada Iran. Khamenei bahkan memperingatkan keterlibatan Amerika dapat menyebabkan kerusakan yang lebih fatal dan merugikan Amerika sendiri. اینی که به ملت ایران بگم بیایید تسلیم بشید حرف عاقلانه ای نیست. افراد با خرد که میشناسن ایران رو، میشناسن ملت ایران رو، میشناسن تاریخ ایران رو، هرگز چنین حرفی رو بر زبان جاری نمیکنن. تسلیم چی بگن؟ ملت ایران تسلیم شدنی نیست. آمریکا در این قضیه 100% به ضرر اوست. اونچه که او در این زمینه ضربه خواهد خورد به مراتب بیشتر است از اونچه که ایران ممکنه صدمه بخوره. Informasi mancanegara di Kompas Pagi, perang Iran dan Israel terus berlanjut. Memasuki hari ke-7, Iran meluncurkan sejumlah rudal ke wilayah Israel. Pada Kamis pagi, sirine kota di Tel Aviv kembali berbunyi saat sistem pertahanan udara Israel berupaya mencegat rudal-rudal yang ditembakkan Iran. Suara ledakan juga terdengar di penjuru kota Tel Aviv dan Yerusalem. Rentetan serangan udara ini terjadi sehari setelah pemimpin tertinggi Iran menyatakan menolak untuk menyerah terhadap Israel. Serangan rudal Iran menghantam sebuah rumah sakit yang berada di Israel Selatan. Kepulan asap terlihat dari rumah sakit Soroka yang menjadi layanan medis utama untuk melayani jutaan penduduk. Perwakilan rumah sakit menyatakan kerusakan terjadi di beberapa bagian rumah sakit. Dan rumah sakit Soroka ini ditutup untuk penerimaan pasien baru kecuali untuk kasus-kasus yang bisa mengakibatkan nyawa terancam. Warga di Ramat Gan, Israel, dievakuasi setelah sejumlah serangan rudal Iran menghantam wilayah ini. Kerusakan gedung dan sejumlah fasilitas publik pun terlihat di beberapa titik di kota tersebut. Gelombang serangan hingga hari ke-7 konflik Israel-Iran masih terus berlanjut dan baik dari pihak Israel maupun Iran saling serang dan menargetkan fasilitas militer hingga energi. Warga Iran terus berdatangan ke kota Van di perbatasan timur Turki untuk mencari perlindungan dari meningkatnya serangan Israel yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Dengan kebijakan bebas visa memungkinkan warga Iran tinggal selama 90 hari di Turki yang telah menjadi tujuan utama warga Iran untuk melarikan diri. Penyeberangan perbatasan Kapikoy di Van telah menangani semakin banyak pendatang dari Iran. Sementara itu, bus dan pesawat di kota ini kelebihan penumpang karena banyak pencari perlindungan dari Iran mengatakan mereka berencana untuk bepergian ke kota-kota besar di Turki seperti Istanbul dan Ankara. Israel melancarkan serangan terbarunya terhadap program nuklir Iran, yakni reaktor air berat Arak pada hari Kamis waktu setempat. Militer Israel merilis rekaman serangan yang mereka sebut terhadap Arak dan wilayah lain yang tidak disebutkan di Iran. Televisi pemerintah Iran mengatakan tidak ada bahaya radiasi dan fasilitas tersebut telah dievakuasi sebelum serangan. Hari ke-7 konflik terjadi sehari setelah pemimpin tertinggi Iran menolak seruan Amerika Serikat untuk menyerah dan memperingatkan bahwa keterlibatan militer apapun oleh Amerika Serikat akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki.
Sementara itu, militer Israel mengatakan jet tempurnya menargetkan fasilitas Arak dan segel inti reaktornya untuk menghentikan penggunaan dalam memproduksi plutonium untuk mencegah reaktor dipulihkan dan digunakan untuk pengembangan senjata nuklir. Iran merupakan satu-satunya negara non-senjata nuklir yang melakukan pengayaan pada tingkat tersebut. Israel secara terpisah mengklaim telah menyerang lokasi lain di sekitar Natanz yang digambarkan terkait dengan program nuklir Iran. Kamis pagi, sirene di kota Tel Aviv kembali berbunyi saat sistem pertahanan udara Israel berupaya mencegat rudal-rudal yang ditembakkan Iran. Suara ledakan juga terdengar di penjuru kota Tel Aviv dan Yerusalem. Rentetan serangan udara ini terjadi sehari setelah pemimpin tertinggi Iran menyatakan menolak untuk menyerah terhadap Israel. Serangan rudal Iran menghantam sebuah rumah sakit yang berada di Israel Selatan. Kepulan asap terlihat dari rumah sakit Soroka yang menjadi rumah sakit utama untuk melayani sekitar 1 juta penduduk di Israel Selatan ini. Perwakilan rumah sakit Soroka menyatakan kerusakan terjadi di beberapa bagian rumah sakit. Rumah sakit Soroka kini ditutup untuk penerimaan pasien baru kecuali untuk kasus-kasus yang bisa mengakibatkan nyawa terancam. Pada Kamis pagi, sirene di kota Tel Aviv kembali berbunyi saat sistem pertahanan udara Israel berupaya mencegat rudal-rudal yang ditembakkan Iran. Suara ledakan juga terdengar di penjuru kota Tel Aviv dan Yerusalem. Rentetan serangan udara ini terjadi sehari setelah pemimpin tertinggi Iran menyatakan menolak untuk menyerah terhadap Israel. Serangan rudal Iran menghantam sebuah rumah sakit yang berada di Israel Selatan. Kepulan asap terlihat dari rumah sakit Soroka yang menjadi layanan medis utama untuk melayani jutaan penduduk. Perwakilan rumah sakit menyatakan kerusakan terjadi di beberapa bagian rumah sakit. Rumah sakit Soroka kini ditutup untuk penerimaan pasien baru, kecuali untuk kasus-kasus yang bisa mengakibatkan nyawa terancam. Warga di Ramat Gan, Israel dievakuasi setelah sejumlah serangan rudal Iran menghantam wilayah tersebut. Kerusakan gedung dan sejumlah fasilitas publik pun terlihat di beberapa titik di kota tersebut. Gelombang serangan hingga hari ke-7 konflik Israel-Iran masih terus berlanjut hingga hari ke-7. Baik dari pihak Israel maupun Iran saling serang dan menargetkan fasilitas militer hingga energi. Berkesempatan mewawancari Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borujerdi. Wawancara dilakukan dalam 2 bahasa, yakni Indonesia dan juga Persia, dibantu penerjemah. G7 confirm mendukung Israel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga bilang Iran sebaiknya menyerah tanpa syarat atas Israel. Bagaimana negara Anda menanggapi berbagai tekanan ini? متاسفانه برخوردهای گروه 7 در گذشته و همواره نه بر اساس انصاف و عدل بوده و نه بر اساس قوانین بین المللی و نه بر اساس منطق، بلکه بر اساس یک سری منافع سیاسی آمریکا به صورت پیروی محض از آمریکا تصمیم گرفتن و بیانیه منتشر کردن. ما بیانیه گروه 7 رو نه قبول داریم و نه لازم الاجرا میدونیم و محکوم میکنیم.
هر وقت گروه 7 تونست مستقلاً و بدون دخالت آمریکا و نفوذ آمریکا بر اساس اصول و قواعد بین المللی یا اصول و قواعد اخلاقی یا اصول و قواعد انسانی تصمیم بگیره و یک بیانیه به نفع مردم فلسطین بده، تأکید میکنم نمیگم ایران، به نفع مردم مظلوم غزه بده که بگه اینها اونجا دارن از گرسنگی میمیرند و به نفع اونها بیانیه بدهیم، اون وقت ما میتونیم باور کنیم که بیانیه های اینها سیاسی نیست و اخلاقی است. این راجع به گروه 7 که واقعا افکار عمومی مردم خودشون رو هم اقناع نمیکنه، چه برسه به این که بخواد افکار عمومی مردم دنیا رو اقناع بکنه. راجع به آمریکا هم که خب آمریکا از این حرفا زیاد میزنه، تسلیم بشوید و نمیدونم. خب ما اگه میخواستیم تسلیم بشیم که 47 سال پیش تسلیم میشدیم، 30 سال پیش تسلیم میشدیم. به جای اینکه بیان عامل جنگ و فتنه رو از بین ببرن، میان به کسی که مظلوم واقع شده میگن تسلیم شو. یعنی اول اسرائیل ایران رو میزنه، بعد همه از ایران میخوان که خویشتن‌داری کنه. این نقض غرض عقلانی نیست. اگر شما میخواید در منطقه جنگ نباشه و صلح باشه و ثبات باشه، نگاه کنید ببینید عامل جنگ‌های منطقه کی بوده، از او بخواید که دیگه خویشتن‌داری کنه و حمله نکنه. تا زمانی که اسرائیل به ما حمله بکند ما دفاع میکنیم، وقتی حمله نکند دفاعی هم نخواهد بود و این نیازی به بیانیه و qatname نداره. Kami juga ingin mengetahui bagaimana kondisi warga negara Indonesia di Iran saat ini. Apakah saat ini sudah urgent untuk mereka segera dievakuasi atau pemerintah Iran masih bisa melindungi WNI kita yang berada di Iran? Angkanya kalau tidak salah 380. Mohon dikonfirmasi. بله، تعداد اندونزیایی‌ها در همین حدود و سفارت اندونزی در تهران بسیار در این زمینه فعال و با وزارت خارجه ایران در ارتباط نزدیک و با سایر نهادهای ایران. دولت ایران اعلام آمادگی کرده که در صورت نیاز برای کمک به اتباع اندونزی و حتی تخلیه اونها به سفارت کمک بکنه. در حال حاضر به صورت داوطلبانه از اونها خواسته سفارت اندونزی در تهران که اگر میخوان خارج بشن از ایران اعلام بکنن، ولی شرایط ایران به اون شدت که بسیار بحرانی باشه هنوز نیست و لذا به صورت داوطلبانه بهشون گفته اگه میخوان خارج بشن. سطح هشدار رو هم وزارت خارجه اندونزی از دیروز به سطح هشدار 1 بالا برده و لذا این همکاری بین ایران و اندونزی و سفارت اندونزی در تهران در حال انجامه که انشالله تمامی اتباع اندونزی در اونجا در سلامت باشن و در صورت ضرورت به سلامت به خونشون برگردن. Terakhir, Presiden Pezeshkian mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk kunjungan ke Iran. Sebagai negara sahabat, apa yang Iran harapkan pada Indonesia? Sikap seperti apa yang harus diberikan, ditunjukkan oleh Indonesia? اما راجع به توقع از اندونزی از اولین ساعات جنگ با صدور بیانیه توسط وزارت خارجه و پیام‌های بسیار زیاد توسط نهادهای اجتماعی، سیاسی، دانشگاهی، مذهبی، سازمان‌های اسلامی بزرگ و ارسال تاج گل به سفارت من و ارسال پیام‌های دیگه حمایت خودشون رو از ایران اعلام کردند و این عمل غیرقانونی و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی رو محکوم کردن. میگم غیرقانونی چون بر اساس منشور ملل متحد این حرکتی غیرقانونی است و میگم جنایتکارانه چون داره علیه خانواده ها، زنها، کودکان و مردان غیر نظامی اتفاق میفته.
البته علیرغم تمام مواضع مثبتی که از اندونزی دیدیم، اما فکر میکنیم که اندونزی کمک بیشتری به جمهوری اسلامی ایران میتونه بکنه تا این آتشی که حتی روی اقتصاد اندونزی هم تأثیر منفی گذاشته زودتر خاموش بشه. اندونزی دارای پتانسیل های فراوانی در سازمان های بین المللی است، در سازمان ملل، در شورای امنیت، در آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای حکام، در سازمان کنفرانس اسلامی، سازمان همکاری اسلامی، در آسئان، D8 و بسیاری دیگه از سازمان ها اندونزی دارای قدرت و نفوذ و میتونه با کمک کشورهای دیگه نسبت به فشار بر رژیم صهیونیستی و تلاش برای ابقا و بازگرداندن صلح و امنیت به منطقه خاورمیانه و جهان نقش بسیار بالایی رو بازی بکنه. به هر حال ما ممنون دولت و ملت اندونزی هستیم و امیدواریم که از ظرفیت‌های بیشتری از اندونزی رو شاهد باشیم. Saling berbalas peringatan kini terjadi antara Donald Trump dengan pemimpin tertinggi Iran, Khamenei. Pasca Khamenei menyatakan Iran tak akan menyerah. Trump kembali membalas dengan respons semoga beruntung pada Khamenei. Trump bahkan mengisyaratkan Amerika akan berbuat sesuatu lantaran kesabarannya kini telah habis menghadapi Iran di tengah peperangan dengan Israel. Supreme leader of Iran says that they will not surrender. Say good luck. And what is the end game? Say it. I know quotations run out. It's already run out. That's why we're doing what we're doing. Yeah, they had 60 days and a big, 60 days, plenty of time. And they made a mistake. Honestly, they made a mistake. Their country's in ruins. Sementara itu, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menolak peringatan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menyerah tanpa syarat dalam menghadapi serangan Israel. Khamenei menegaskan bahwa perdamaian atau perang tidak bisa dipaksakan kepada Iran. Khamenei bahkan memperingatkan keterlibatan Amerika dapat menyebabkan kerusakan yang lebih fatal dan merugikan Amerika Serikat. اینی که به ملت ایران بگن بیایید تسلیم بشید حرف عاقلانه ای نیست. افراد با خرد که میشناسن ایران رو، میشناسن ملت ایران رو، میشناسن تاریخ ایران رو، هرگز چنین حرفی رو بر زبان جاری نمیکنن. تسلیم چی بگن؟ ملت ایران تسلیم شدنی نیست. آمریکا در این قضیه 100% به ضرر اوست. اونچه که او در این زمینه ضربه خواهد خورد به مراتب بیشتر است از اونچه که ایران ممکنه صدمه بخوره. אני מבקש להודות לנשיא טראמפ, ידיד גדול מאוד של מדינת ישראל. אני מודה לו על ההתייצבות לצידנו, אני מודה לו על התמיכה שארצות הברית מסייעת לנו בהגנה על שמי ישראל. אנחנו משוחחים ברציפות, כולל שוחחנו אמש, שיחה מאוד חמה, ואני מבקש להודות לנשיא טראמפ על הגיבוי. אנחנו יצאנו למבצע הזה כדי להסיר שני איומים קיומיים על מדינת ישראל. איום הגרעין ואיום הטילים הבליסטיים. אנחנו מתקדמים צעד אחר צעד בהסרת האיומים הללו. אנחנו שולטים בשמי טהרן, אנחנו מכים בעוצמה אדירה במשטר האייתולות, אנחנו פוגעים בגרעין, בטילים, במפקדות, בסמלי השלטון. 7 perang Iran-Israel, kedua belah pihak masih saling serang. Lalu bagaimana sebenarnya kekuatan militer kedua negara dan bagaimana strategi mereka memenangkan perang ini? Kita ulas bersama praktisi pertahanan militer dari Lembaga Kajian Pertahanan Strategis KRIS, Adrianus Prisma. Silakan Mas Adrianus Prisma, selamat malam. Ya, selamat malam. Baik, ini dalam perang kali ini salah satu yang banyak jadi sorotan adalah sistem udara, pertahanan udara ya, dari Israel maupun juga Iran. Yang kemarin, yang terbaru yang kita lihat, ini Iron Dome Israel mencegat rudal-rudal Iran. Kita akan lihat dulu gambaran
rudal-rudal Israel, Intercept rudal balistik Iran itu ada sistem Aero dan sistem yang pinjaman dari Amerika Serikat, yaitu THAAD dan Patriot. Oke, ada juga Arrow 2, Arrow 3. Ya, saya betul. catat ya. Betul, Arrow 2, Arrow 3. Nah, kalau yang barusan dilihat itu Iron Dome ya? Ya, betul. Nah, ini kita lihat sistem pertahanan udara yang dimiliki oleh kedua negara. Kita mulai dari Israel, tadi yang disebut Iron Dome, ada Arrow 2 and 3, dan juga David Sling. Betul. Nah, apa saja fungsi-fungsi mereka ini untuk sistem pertahanan udara Israel? Oh ya, kalau Iron Dome itu dia lebih untuk mengintersepsi sebenarnya serangan-serangan dari Lebanon, kemudian dari Gaza juga yang berupa proyektil atau rudal-rudal jarak pendek. Kemudian Arrow 2 and 3 itu dia untuk mengatasi serangan rudal balistik, juga untuk David Sling. Jadi kalau rudal balistik itu dia trajektorinya sangat tinggi sampai ke luar atmosfer. Jadi dia membutuhkan sistem intersepsi yang jaraknya lebih jauh, ketinggian lebih jauh begitu. Oke. Tapi apakah ada kelemahan spesifik dari 3 sistem pertahanan udara Israel ini? Dari Iron Dome, Arrow 2 and 3, dan David Sling ini? Ya, tentu saja yang paling pertama menjadi kelemahannya adalah ketika terjadi saturation attack. Tentu saja ketika Iran meluncurkan banyak rudal, pasti ada yang tembus. Karena tidak akan semua bisa mampu diatasi. Terutama dengan Iron Dome karena dia masih terbatas kemampuannya dalam menghadapi rudal balistik. Begitu.